नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँगी आज जीके वीडियो को। आज आम आलोचना करवा बारंबार परिश्रा लगुले कौन कले यार समाधान हेब। चलतु डेरी नक प्रश्न गुड़ी को आलोचना करवा। आज प्रथम प्रश्न होउछि बारंबार परिश्रा हेबार मुख्य कारण कौन। ए ज्वर, बी डायबिटीज, सी मलेरिया, डी एनीमिया। आपण मानंकु 5 सेकेंड समय दिया जो समय भितर आपण माने जदि उत्तर जानिछंती ताहेले कमेंट रे लिखि जणाइबे। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी डायबिटीज। बारंबार परिश्रा रोकिबा पाई कौन खाइबा भलो। ए लुणी खाद्य, बी झाल खाद्य, सी फाइबर युक्त खाद्य, डी फास्ट फूड। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी फाइबर युक्त खाद्य। बारंबार परिश्रा हेले कौन वर्जन करबा उचित। ए फल, बी दूध, सी मद, डी साग। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी मद। मद को त्याग करबा उचित। बारंबार परिश्रा हेउथिले केउ फल खाइबा द्वारा आराम लागि थाए। ए तरबुज, बी कमला, सी एप्पल, डी डालिम। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी एप्पल। परिश्रा बारंबार हेउथिले क्षीर सह कौन मिसेई खाइबा द्वारा शीघ्र भल हुए। ए कमला, बी तरबुज, सी कदली, डी आलमंड। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी कदली। बारंबार परिश्रा लगुथिले केउ फल भूल रे भी न खाइबा उचित। ए स्ट्रॉबेरी, बी अंगूर, सी नाशपाती, डी तरबुज। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी तरबुज। तरबुज को भूल रे भी न खाइबा उचित जो मानकर बारंबार परिश्रा हुए। निम्नोक्त मध्यरु बारंबार परिश्रा हेबार कारण कौन होई पारे। ए मूत्राशय दुर्बल, बी डायबिटीज, सी अधिक पानी पीवा, डी उपरोक्त सबु। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी उपरोक्त सबु। केउ गरम साग खाइबा द्वारा परिश्रा बारंबार लागि थाए। ए लाउ साग, बी सोरिष साग, सी कखारु साग, डी कलम साग। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी सोरिष साग। केउ फल खाइबा द्वारा बारंबार परिश्रा हेबा बंद होई थाए। ए कदली, बी अंगूर, सी कमला, डी पिजुली। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए कदली। परिश्रा पड़ुथिले बा ज्वलन हेउथिले केउ साग खाइबा द्वारा शीघ्र भल होई थाए। ए खुसुला साग, बी पोई साग, सी कखारु साग, डी मूला साग। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी कखारु साग। पोई साग खाइले जोलो पड़ुथिले शीघ्र भल होई जाए। परिश्रा दुर्गंध हेउथिले केउ पानी पीवा द्वारा आउ दुर्गंध हुए नाही। ए पैड पानी, बी हलदी पानी,
ସି ଜିରା ପାଣି, ଡି ମେଥି ପାଣି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମେଥି ପାଣି। ମେଥି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୂତ୍ରାଶୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ? ଏ ପପିତା, ବି ଅଙ୍ଗୁର, ସି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଡି ତରଭୁଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗୁର। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ସୁଗର ବଢ଼େ ଓ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହୁଏ? ଏ ଖଜରା, ବି ନାସପତି, ସି କଦଳୀ, ଡି କମଳା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଖଜରା। ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ମାଛ ଖାଇସାରି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ସି ଚର୍ମରୋଗ, ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଚର୍ମରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଖରାଦିନେ ପେଟ ଗରମ ହୋଇ ପରିସ୍ରା ହଳଦିଆ ହେଲେ କ'ଣ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦିନରେ ଭଲ ହୁଏ? ଏ ଭୁସିମିଶି ପାଣି, ବି ପଇଡ଼ ପାଣି, ସି ତୋରାଣି, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକର ପରିସ୍ରା ହଳଦିଆ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ବି ଚିନି ପାଣି, ସି ପଇଡ଼ ପାଣି, ଡି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପଇଡ଼ ପାଣି। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରା ଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥାଏ? ଏ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ, ବି ପିତା ଖାଦ୍ୟ, ସି ସାଧା ଖାଦ୍ୟ, ଡି ତେଲ ଖାଦ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତେଲ ଖାଦ୍ୟ। ତେଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରା ଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଫଳର ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଏ କମଳା, ବି ଡାଳିମ୍ବ, ସି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଡି ନାସପତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଡାଳିମ୍ବ। ଡାଳିମ୍ବ ଫଳ ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହୋଇ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ପିଇବା ଉଚିତ? ଏ ଗରମ ପାଣି, ବି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି, ସି ORS, ଡି ଲୁଣ ପାଣି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ORS। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।